So, okay. Si Bagakay Vlog, sa ibigan. 1, 2, 3. It's a prank, video yan. Kasama na natin si si Bagakay Vlogs. Ayan, thank you idol. Saan sir? Oh, ito sir oh. Picture. 1, 2, 3. It's a prank, video yan. Video yan. Nailista natin, na-prank natin yung ibigan. Si Aztec So, nadali natin. Kasama ka na sa listahan ng na-prank natin. Oh, shoutout Idol, sir. thank you. Salamat. Dito, malilong. 1, 2, 3. It's a prank, video yan. Video pa yan. Mamahali na naman. Nadali natin. Okay, suporta natin. Hindi naka-play. Ha? Hindi naka-play. Naka-play yan. Video pa yan. Shoutout, video. Shoutout na. Shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga followers ni Motorex. Motorex. Motorex pala yun? Yan, Motorex. Sige, yan, shoutout sa Shoutout sa kanya. inyo. Na-prank kami dun ah. Okay, bye-bye. Malapit na